Yan guys, yung ano natin guys, tapos na makaligusan guys. Makaligo na sila lahat guys. Yan. Basog na basog, di naubos yung bahog. Yan guys, silang tatlo guys. Ito guys, malapad na yung likod. Buyag. Oh. Ito yun guys, maganda alagaan kaysa manok. Ito isang buwan lang guys, tumutubo na yung manok. Hindi taon guys bago makita mo yung manok na maganda ini. Ito ano na, ano lang, buwan lang malaki na. Diba guys? Oh. Kita mo yan guys, bukas pa yan mag isang buwan guys, 28. Pero kita mo na yung ano guys, oh, yung likod niya no. Kita mo na yung likod guys, mga ano na yung likod niyan guys. Oh, ito pwede nang ano ng trompo guys. Oh, may gitak na yung likod. Guys, pagbusog sila guys, ganyan yan sila pagbusog. Chill chill na lang, busog na.